कुरान में खुदा का ये जजमेंट हो गया, हाँ जजमेंट हो गया। कुरान में खुदा का ये जजमेंट हो गया, क्या कि टकराया जो ओली से एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। टकराया जो ओली से एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। 4 নম্বরে কি আছেন হাত দেখা, এটা লাগবে জি হ্যাঁ, কিন্তু এখন বলবো না, আসুন সূরা দানের দিক থেকে তারপর বলবো। আল্লাহর নবী নূরের নবী গো, আপনি নবী আমার জীবনের জীবন। দয়ার নবী মায়ার নবী গো, আপনি নবী আমার জীবনের জীবন।